أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amad Islamo bi 14 décembre 2017 26 Rabi al-Awwal de 1439 Hijri abal maka bokas dik sangare inshallah toujours à Radio Nourou qu'on fait sur 95 FM. Ok émission mi beyno no bi wele ko émission ad-din baro bamanaka na Radio Nourou qu'on fait majina Allah fait ya rabbal alamin amena baram baro min kebi ala ka shitana yoroma jen ka bonene awla bi ka baro abena ke munika ala kiraye musuf duruna mi furu amba duruna no ye mu'minun bawi ala kira fu muso bi iznillah duruna de amana baroko de kambi min to ko Zainab bintu Khuzaima radiyallahu ta'ala anha amana laje Zainab afulla ce julma yana ka sala kira alayhi salam Zainab bintu Khuzaima ay denjo lusro Zainab bintu Khuzaima ay barad meka salam ya kono Abdullah kira ka so kono chogo dumena ani akaso mayela ma kira chogo dumena ay tanjo leke kira ka furuso kono kunju mena ala kira sallallahu alaihi wasallam ay Zainab bintu Khuzaima furu nene aw nan ko me kira fe fanga kira yin kado nan ko me kira sumo fe fanga kira sumo yin kado nunun ka boro lameli nunun ka boro kala nunun ka nyina maya kala ni anin corona doni ni bela jere ne fe mi nyini ni islamu fe shu anin kle ala jonuru kunga fe abul maka bokal sidik sangare der la vitre Abdul Razak ali de bina ala ka hereke ona bela jere inshallah abasa ko jona ka video bela jere soro YouTube ni Facebook aw ka abonné anga page le YouTube ka yasa video kro bela jere ka se ka soro to ko mana abul maka bokal sidik sangare Libreville Gabon téléphone 00241 07 24 86 86 وإلى اللقاء كم بلاتو كان بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أحييكم بتحية أهلا وأزكى وأطيب من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ami ala tando alamini tando kaka ma bela jirena katanga nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe akanini au tanga ka bo shetana dangalen toroma shetana min kira yoroma jenye fe ka bo ala ka hina bela jirena shetana min kalikai shu anikle ko faka nini au bela jiren fili ko funa kala ala yaraka jon khalasiyalunyi alaka nini aw faraw jon kerengerelun kan biyambari islamew kabe arabil awal klimunga ani woro décembre kabe ben décembre kalo kletan sababa le 13 décembre inshallah 2017 radio nuru kunga fe bi iznillah ta'ala aw ka émission kunga émission mimbe nonni abe wele ko dine baro nini wati nameka kuma alakira alayhi salatu wassalam musubamunu kume akrefe ka dine in korota musubamunu nye geleyo bela jele munyu kira krefe alayhi salatu wassalam yasani dine in kata nyefe nobole ko sahaba muso olu beka belebele ye dume fene wal awi alakira afka sotigu ya kafru muso ye no ye on bela jele bawi mbari o kadra konona na awnye foli ka amba kharijatu ka nyina mayala o temelengo fe min tugulo la no ye saudatu ya nyefoli ko la nyefoli ke Aisha tu ka nyina mayala nyefoli ke Hafsa tu ka nyina mayala aujourd'hui inshallah amena kuma bele de wera ka nyina mayaka no ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka yimuso duruna min furu
ashikono aduruna bi iznillahi ta'ala amina kuma ayde kambi alakira alayhi salatu wassalam ambi ay mo furun muso duruna mi furun ode toye ko Zainab bintu Khuzaima المؤمنين رضي الله تعالى عنها ألفنا لكموليكو المساكين هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تسمى بذلك في الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها أم بينمي زينب من فاتوكو خزيمة أبي ولفنا كو المساكين كو مسكينة وبا كبي أبمدو السلامية كونو فولو يتوكو يكون دالا على كو مسكينة دسباتو وبا كاساوكي مني أليب مهينة كوجغو دسباتو لا كاساوكي مني أليب مكاري كوجغو دسباتو لا كاساوكي مني أليب ناكني تبليكي ay atedda anka demaya dromade ap memiri fanda munu be kerefa ap mehine ulula nay drome kelen soro akele jenkunta abadan ale man nafulo nyine ala fe mime ka kelen jen ale ka sorop beleme ani fanda be jenga minkla masakin desabato ba noye amba Zainab bintu Khuzaima radiyallahu ta'ala anha wa ani sahabati ajma'in mbadun زينب بنت خزيمة بنت الحارثة بنت عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن آمر بن صعصعة الهلالية وهي المساكين وكانت تسمى بذلك في الجاهلية كما قلنا علي زينب أفاتغ خزيمة خزيمة ألف فنين فاتغ الحارث حارث فاتغ عبد الله عليه بولا أمر بنا عليه بولا عبد منافلا ومين فاتو هلالي ألف نفاتو آمر فاتو صاصا عليه بو يرولا وكا كابينة توبميكو الهلالية مسكينو با يعني زينب بنت خزيمة على كجنغا بوما أم بايمين أباري توغيكو هند عليه با وتوغيكو هند بنت زهير بن الحارث أم بايمين رضي الله تعالى عنها إكا دون الدولا فرو ورو كنو ينكنا على كرا صلى الله عليه وسلم كفرو سكنو إنا فانيا نفوتشغمي نيا جتي من على كرا عليه الصلاة والسلام أي فرو تشامك مكون دي بفرو نتشامنا على كرا فرو تشامك فرو نونو مكتي باسكا بافكا مسو فرو أي أتاما كوني دمي أهيننا مسو دولا konye jiche kas paske gelea do ya soro abe hine dola sabu chesaya asoro abe hine dola sabu ofuru sala chogo dola abe re do fene furu yasa kabila flaw be se ka ben chogo mina ay do fene furu yasa ka misala jira salamo la ka fo ni muso chesala ama inka to ite wera ka inka furu ay shaidu shudo ulu mado tura kelero la elu do muso furu ka jira salamo la koni mugo tura kelero la amuso ma inka to amuso ka inka se ka furu ona nyongono wa muso wera finena na kirama alayhi salatu wassalam kana fo andula salamela on tafika furu chewere foima funa kira ikra yere sallallahu ta'ala alayhi wasallam kuni ben bela jelena sino na kun sallallahu ko muso chama furu de alla nyini kunyo ye kira shi sala sam gonduru ka sala ma furu ke folo ay furu fene ke mege ka ta sam gonduru fuka ta se sam biduru amma muso were furu ka fara am ba khadija ka ay sam gonduru ke ni muso kelenye ka den woro soro no muso kelenye am ba khadija fo suma yele malen ko fe asro la ka muso were furu no ye am ba yani sauda aleshi sam be sam biduru nduru kira fene pme odonga ma sam biduru khadijatu nga koray santanduru sauda fene nga koray ni sanjolie sanduru o kofe ay muso kelemin furu ka otodimisani ala way amba aisha ta radiyallahu ta'ala anha abo chugo indela aklara ka muso sabana nanna min furu no e hafsa fene okunto furu folay abadan mbade nimbela jele kunde be ola ala kambe so aboma muso durene no e anga boro kunye bi no e
Zainab bint Khuzaima ale fana ka kap mo chugo ndela aka furu folo kunte adola kera ka furu mina radiyallahu ta'ala anha okunye aka furu sabanai ni riwaya wi ajira chugo mina min jeleno aka furu sabana de kera ala kera ka furu ye sallallahu ta'ala ala an nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Zainab furu la jonne ma folo yana kana ala kera sallallahu alaihi wasallam aka furu sokono عليكم فلان مقدمة مين تويكو طفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد منافي أكون فرلا تفلا مما أوريك ني طفيلي تو طفيلي على مين فاتويكو حارث إكادو عليه مطلب فني ديني كابو عبد منافي فننام عليه أفرو مكوفي عليه كلالا كأفروسا أكا تفلا أفرو ولبنا وأفروسا وفروسا ينكوفي o chekelini o balma kedo be no eko Ubaydah ibn al-Harith ale klala ka ni muso kelini furu ale klala ka Zainab furu a balma ke muso min furu ninka furu sa a klala ka o muso kelini furu mbalew ni bela jeli me fendo de jirani ni awla oui ni me fendo jirani ni awla o Ubaydah ibn al-Harith ale ni Zainabu bela jilin dula silamaya la fini ceflana mi ya furu ano be dula silamaya la ka hijra ke kana Madina Badru kele o de senfe wado fini ya jira ko Uhudu kele de do ko o kele de kene kan Zainabu ka ceflana nisa babayin ko ay ashaidu shula Badru kele riwaya do ko Uhudu kele do atola o kele indodila وقيل كانت زوجة عبد الله بن جهش فاستشهد في أحد وهو الأرجح ودو يا جرافنتون كو أي كوكا تشفلنا كنت عبيدة بن الحارث كم أكا تشفلنا كني يعني عبد الله بن جهش غمين يوم غمون يو جرا o mugode faganka bokosobe wori kote ni jele me kosobe ala kanini awbe sawabo mani chain aga cheflana yin ko ashaidu shula odu kele kero de la ala kambe sawabo nga lanyini mi ni solito la feo Zainabu furla cheflama yana ka sekira ma alayhi salam aga cheflana yin o flek ni islamai cheflana yin atola kele fene de kan ulu kibaranu bela jelinu بعد إسلامه حياتها قبل النبي صلى الله عليه وسلم أما زينب أكنين مايا كاكو على كرا صلى الله عليه وسلم كفرون في وقد قامت سيدة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها بدور بارز مع نساء المسلمين في موقعة بدر في خدمة الجرحى وتضميدهم وتقديم الطعام والماء لهم وقد استشهد زوجها عبد الله بن جحش في غزوة أحد يعني أم بينما ينكدو على كلاك فرسوكنا أكان ينمايا إكادو جورو بكلا أي أورول بجوي سلامو يكالي بفولو من منونتا نوي بدرو كلا دوين ودونغما kafiri mugo bakele islamic keme saba ani tan sa wal tan nani nga onye tasma tugo kafiri la don ka kafiri chama ma biwolon fla nyenema ko nin karabatige jahannama meleka o teriyana no uluye ano kanye mugo ba no yani Abu Jahli kata jahannama kono an klara ka ma biwolon fla nyenema mene ko siri jurula nga silamo ro don ma min sala silamela ma munu shaidu shuya soro badru kele don ama teme mugo tan nan nyon ka aljana meleka o telela no lo niye kata nemala kata hine kono insha Allah ta'ala o kele in sefe silame munu jogina munu blessela silame muso munu kumbe kele keneka no kumeta kele rola silame muso do kumeta do ka barai obe jisori ka di kele doma do ka barai ni mugo mi blessela amulu sama kana bla muso kerefe muso be janto ulula ka ulula kenaya o de ba jira ka fon bari kenaya srafe ama haram ya ka fon muso ka che frake kenaya srafe ama haram ya ko che ka muso
furakɛ hal n'a sɔrɔla walicɛ do wali walimuso do o bɛ se ka ɲɔgɔn furakɛ parce que dorola bɛ yen nin waati in na bari ka silamɛkɛw minnu jogina kɛlɛda la ka joli ko ka bɔ o la ka bani da o ka jogindaw la ka jiw sɔrɔ ka di o ma ka dumuni ɲini ka di kɛlɛdenw ma ni badru n y'a sɔrɔ Zainabu kuma do kɛra ka furuso kɔnɔ fɔlɔ ban badru kɛlɛdenw ale kun farala musobaw kan minnu ye kɛlɛdenw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ minnu jogina wali minnu mako tun bɛ ji ani dumuni na baden silamɛw oui sahabamusow tun bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan nin cogo in de la ni muso min sigila bi ko silamɛya ko cɛw de kan ka wuli ka jɔ hali sai ma sahabamusow ka histoire faamuya dɛ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen alijana ko fɔra ko an bɛɛ ta don wa jahanama fɛnɛ ko fɔra ni minnu ma sɔn ala ta ma ala k'an kisi olu bɛ taa jahanama kɔnɔ minnu sɔn ala ta ma olu bɛ taa alijana kɔrɔ kɛra cɛ wala kɛra muso ye mɔgɔ min mana ɲumanya kɛ muso la a sara b'i ye ni ɲumanya kɛ cɛ la a sara b'i ye ni juguman fɛnɛ kɛ cɛ la wali muso la fɛnɛ a juguman b'i ye o tumana bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka guloki ɲigi silamɛya ye dɛmɛ sira la e k'a dɔn sahabamusow Aishatu tun bɛ baara kɛ kɛlɛkɛnɛ kan Fatimatu nu tun bɛ baara kɛ kɛlɛkɛnɛ kan Zainabu nu tun bɛ baara kɛ kɛlɛkɛnɛ kan ala ka jɛn ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma insha Allah ta'ala n badenw tuma min na Zainabu ye baaraba in kɛ Badru kɛlɛkɛyɔrɔ la Uhudu kɛlɛ bɛna se tuma min na a ka cɛ filanan n'o ye sahaba in ye n'o ye Abdullahi ibn Jahashi cɛ bɛ kɛlɛkɛnɛ kan ani kafiru bɛ ɲɔgɔn na muru bɛ o bolo a bɛ ka kafiru bolo tigɛ kun tigɛ an fɛ a muso ni dumuni bɛ ka yala silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a muso ni ji bɛ ka yala silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ denbaya kuturu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛkɛnɛ kan subhanallah wayi ni tun ye fɔlɔ silamɛw ye ne ni e anw fɛnɛ kan ye ka anw ta kɛ diinɛ in na naam a b'o cogo de la n baden silamɛw ni cɛba in n'o ye Zainabu cɛ filanan in ye Abdullahi ibn Jahashi ale kɔni silamɛ mɔgɔ 70 min ni olu ye shahidu suya sɔrɔ Uhud kɛlɛkɛyɔrɔ la Abdullahi a farala o mɔgɔw kan Zainabu seginna ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la a dusukun tɔɔrɔlen Zainabu seginna ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw nalen kɔrɔ don Madina oui Madina ale tɛ mɔgɔ bɛ caman dɔn a dunanama don a n'a cɛ de nana cɛ fɛnɛ tora kɛlɛyɔrɔ la jɔn ne bɛ yen a balima ye jɔn ye a fa ye jɔn ye a kɔrɔ ye jɔn ye a ba ye jɔn ye a tɛnɛmuso ye jɔn ye a kɔrɔkɛ ye jɔn ye Madina mɔgɔ tɛ yen ani mɔgɔ min ka surun ɲɔgɔn na o don kama Zainabu hinɛ donna kira la dɛ sallallahu ala nabi a b'o cogo in de la alakira alayhi salatu wasalam pour que ka nin muso bɛɛ ɲɛji cɛ alakira alayhi salatu wasalam ka leçon di silamɛw ma ko ni min cɛ daɲɛna wali min furu sala ko an kan'o kɛ bolokɔfɛ fɛn ye an kan'o kɛ tere ye an kan'o kɛ mɔgɔw kunnango ye ko an k'o tigi ɲɛji cɛ an k'o tigi protéger an k'a ka diinɛ protéger sabu n'a tigi bilala ten i bɛ taa sɔrɔ a protégeren tɛ dɛ a bɛ komi ne ka so jɔ n'i ma barrière jɔ a la ni muso bɛ a yɛrɛ ma ten i bɛ taa sɔrɔ a bɛ komi i bɛ ka so jɔ ni barrière tɛ a la alakira ye nin misaliyaw bɛɛ di silamɛw ma k'aw kana ninnu kɛ bolokɔfɛ fɛn ye abadan dɔw bolo ni mɔgɔ min ye furu kelen wali furu fila wali furu saba kɛ k'o ye kunnangoya de ye n'a ye alakira ka so lajɛ alayhi salatu wasalam an ba ninnu kelen kelen bɛɛ a dɔw ka furu sabanan de bɛnna kira ma dɔw ka furu filanan bɛnna a ma minnu ka furu fɔlɔ bɛnna a ma fɔ n'a kɛra an ba Aishatu ye radiyallahu ta'ala anha n baden n'an y'a lajɛ alakira hinɛna nin muso ba in na wa n'i y'a lajɛ tun ni muso in n'an y'a ka buruju sama e bɛ taa sɔrɔ ani kira fɛnɛ ka surun ɲɔgɔn na o don kama balimaya ka surun ani kira la o don ka tɛmɛ sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen kan o don Madina oui hali ni furu tɛ e bɛ taa sɔrɔ ani kira kun ka surun ɲɔgɔn na n'an y'a lajɛ alakira alayhi salatu wasalam a ye musoba in a ye a furu siri yaasa ka a cɛ fatuli min kɛla seyidu suya min a cɛ sɔrɔ kɛlɛkɛnɛ kan o dimi fo a la ka hakili la ɲina dɔɔni k'a protéger k'a ka diinɛ protéger ka tila ka a cɛ wɛrɛ d'a ma min ka fisa ka tɛmɛ a cɛ dɔ in kan yaasa fɛnɛ a k'a dɔn fɛnɛ ko tigi b'ale la mɔgɔ b'ale la ko somɔgɔ b'ale la Madina a kana na fitina a ka diinɛ la yaasa degun min y'a sɔrɔ k'a ɲɛji cɛ alakira ye an balima ye yani Zainabu bintu Khuzaima alakira ye a furu siri radiyallahu ta'ala anha a furu sirila ni mun ye ni alakira a ka furu nafolo kɛ sanu o kiya 12 ani demi a y'a ka furu nafolo kɛ o ye o tɛmɛnen kɔfɛ
alakira sallallahu alaihi wasallam furu sirila ka bɛn sunkalo de fɛnɛ ma o y'a sɔrɔ silamɛw selen madina o y'a kalo 30 yɛrɛ de ye kalo 30 dafara ka bɛn sunkalo min ma Zainabu ka furu sirila ka bɛn o sunkalo in ma k'a jira silamɛw la ko kalo tɛ silamɛya kɔnɔ kalo tɛ san kɔnɔ ko kalo min ko mɔgɔ tɛ furu kɛ a la kalo tɛ silamɛya kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ hɛrɛ ko kɛ ka bɛn kalo min na kalo tɛ silamɛya kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ voyager kalo min na sunkalo la alakira ye furu siri selden kalo la alakira ye furu siri donc seliba kalo la alakira ye furu siri a ye taama kɛ nin bɛɛ la fɛn foyi tɛ ni alakira ma min dɔ kɛ ka bɛn san kalo dɔ ma minnu ko ye bi peut-être olu yɛrɛ bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ kira kan olu bɛ kalo dɔw jira nin tɛ kɛ nin kalo in na dɛ nin ye don jugu ɲɛ dɛ furu ma ɲi ka siri nin don in na furu ma ɲi ka siri nin kalo in na nin ye kalo jugunin ye nin ye muso kankala ka jan nin ye muso y'a sen ka jan a kɔrɔ ye nin ye nin ye muso taamatɔ ye ta a cɛ bɛ san ka kɔn a ɲɛ ninnu tere juguya kumaw ninnu ye wele ko atasha'um ko tere silamɛya ye nin kɛ haramu ye wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ da la ala ya kira ya jira ko mushriko de ay segala kuma in ka abe siɲɛ sababɔ kalo tɛ furu tɛ kɛ kalo min na ala kira ye an balima in ka furu siri ka bɛn sunkalo de ma silamɛw selen madina a kalo 30 inshallah made silamɛw nka an balima in sa ale kɔni tora a ka so kɔnɔ n'a bɛ tobili kɛ a tɛ suman tobi abadan ka bɛn a ka dudenw dɔrɔn ma dɛ fo n'a t'a bolo min bɛ sɔrɔ a bolo a b'a tobi kuma bɛɛ lajɛlen na miskinaw bɛ dudu ala cogo min na dɔrɔmɛ kelen min ni a y'a sɔrɔ a b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na miskinaw ka dɔ sɔrɔ a la saraka bɔraba de tun ye nin muso in ye n'o ye Zainabu ye ɲumankɛlaba kun don ni musoba in ye wa selikɛlaba kun don nanfila selilaba kun don nanfila sundɔlaba kun don alabatɔlaba kun don sabu den kun t'a bolo a ma den sɔrɔ a ka furu fila in si kɔnɔ ka kɔn ala kira ɲɛfɛ sallallahu alaihi wasallam wa kira fɛnɛ ka furu kɔnɔ wa a ma den fɛnɛ sɔrɔ o cogo kelen in fɛnɛ de la donc tan bɛɛ tun b'ale bolo k'a ka alabato kɛ wa limaniya yɛrɛ fɛnɛ tun b'a la sinon dɔw bɛ yen den t'o bolo foyi t'o bolo mais limaniya t'o la wali courage t'o la ka ala bato pourtant tan bɛɛ lajɛlen m'o bolo n balimakɛ n balimamuso den kelen bɛ e bolo bi n'i ko tan de tɛ e bolo yanni san 2 cɛ n'a kɛra den 3 ye yarɔ e bɛna tan sɔrɔ wa den 2 bɛ e min bolo bi tan kɔni t'anw bolo de o sinon anw bɛna nin kɛ ni a d'accord yanni san 5 cɛ ni den kɛra den 4 ye e bɛna tan sɔrɔ o la wa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn tan min tun bɛ e bolo kunu o tan in tɛ sɔrɔ e bolo bi tan min bɛ e bolo bi wa o fɛnɛ tɛ sɔrɔ e bolo sini wa diɲɛ ma don o don dɔ de bɛ fara adamaden ka occupation kan bari o tuma na e bɛ don min na o don baara kɛ kana bi baara bila ka sini kɔnɔ sabu sini ta ka ca ni bi ta yɛrɛ ye déjà ne ye bi baara bila ka sini kɔnɔ e bɛ degun sɔrɔ a la dɛ o kosɔn i b'a sɔrɔ an balakaw k'a kɛ to minnu bɛ ni salabayatɔya b'o la a tigi bɛ taa sɔrɔ sokɔnɔna minɛnw olu nɔgɔlen bɛ ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen na ala ni salabayatɔya fɛ ala ni tele filɛ fɛ ala ni a ka filimu filɛ fɛ a bɛ minɛnw to yen ko n b'a to yen ko n bɛna a baara kɛ sini bi ka baara bɛ taa fara sini ta kan e bɛ taa sɔrɔ ni dora dɔw ka gabugu kɔnɔ hali dumuni nege t'e sɔrɔ bilen n badenw an ka janto ninnu na an ba ɲuman ye tan tun bɛ a bolo mais limaniya fɛnɛ tun b'a la courage tun b'a la a ka alabato baaraw la Zainabu bintu Khuzaima ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha n baden silamɛw ni musoba in ye baara kɛ a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ cɛsiri kɔnɔ ale de tun bɛ i kɛcogo bɛɛ lajɛlen na yaasa a kana fɛn kɛ min bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔ Zainab ale ka laɲini de tun ye a bi i yɛrɛ gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na e ko muso ɲuman bɛɛ lajɛlen furumusoba bɛɛ lajɛlen wallahi a bɛɛ lajɛlen bɛ su ani tile a bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka ko ɲɛɲini ka ko kɛ min tɛ don a cɛ gasi la a b'a cɛ dimina kow ɲɛɲini k'o dɔn yaasa a kana o dɔ kɛ tile kelen min b'a cɛ tɔɔrɔ Zainabu ka baara kun filɛ nin ye a ka furu ni alakira ka furu a ma mɛn badenw ni furu dumanba in a ma mɛn fewu o kosɔn tariku dɔnbagaw histoire dɔnbagaw sira dɔnbagaw caman ma se ka sɛbɛn Zainabu ka ɲɛnamaya la ka da mun kan ani alakira ka furu ma mɛn kosɛbɛ ka da mun kan ani alakira ka furu ma san caman kɛ o kama caman ma se ka sɛbɛn a la mais a ye tan kunkurunin min kɛ ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam fo ka taa dugukolo meleke o tan kunkurunin fɛnɛ o bɛ lakali n balimakɛ n balimamuso kana to e ka diɲɛ sosigi ka kɛ ne kun nana ne fɛnɛ t'a la ayi i ka tarasi dɔ bila e yɛrɛ kɔfɛ ɲuman dɔ bila e kɔfɛ nɔ ɲuman dɔ bila e yɛrɛ kɔfɛ mankuto ɲuman dɔ bila e yɛrɛ kɔfɛ kana to e ta ka kɛ ne kun nana diɲɛ kɔnɔ ne ye san 60 kɛ wa n kɔ seginna ka taa
foyi make ala dun ko masratu yasinin kono ako wa naqtum ma qaddamu wa atharahum ko adamade me fenke e kan nyinama ya kono ali ala be ka besebe abebe inya fe la harayno nyima ke dron abere jeli me nyafe wa atharahum wa ebe min to era kofe ebe nomi blere kofe jide ka no nyima blere kofe de denmon to era kofe nala e sondena ulu lado kanya baranyima freke ni musoyi amaden to era kofe de ma be ka mangutu bi sabu afara ala kira furu muso kan mangutu bela jelen kan nyumado lahara jodon ani ala kira ka furu muso be nyongon fe wa nanya ambaw ko fo amma jati ka faro kan nga maden sorode nga ni saraka baro fola chewni muso la Zainabu to ko farakan an ngayne yetimo ni fandauna Zainabu to ko farakan ni naflase law ko fura sufe Zainabu to ko farakan ni sundo law ko fura klefe Zainabu to ko farakan ka che gasi sigi ka che ke tugo bela yasai che kana dimekro Zainabu atobe wele ka faranin kade radiyallahu ta'ala anha bade islamo ani furud mambay ka tak do ya jira ko furu indara kalo saba wale kalo fla nga a jate laban bele jele Zainabu ni alakira ka furu radiyallahu ta'ala anha amma teme kalo segi kan a bele jela masangelen soro do ye kalo fla do ye kalo saba jira nga chama ye kalo segi jira ce qui veut dire o masangelen soro abadan ni furu duma bayin kono Zainabu ani kira ka furu kofe Zainabu ye bana do soro bana mi ni adigila ala kusube bana mi na Zainabu aya degun kusube o bana ne kala Zainabu aka soma yelema sababu ye radiyallahu ta'ala anha Zainabu de mugo fola ala kira ka furu musola mi afatulen kofe aka soma yelema kofe ala kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala de sella akan Zainabu de kas aka janajala ashu kotola ka muso kala islami muso shu kochola asrola Zainabu de fe ala kira muso kala o kayinka Zainabu kochogo mina o kayinka kasange chogo mina hali shini shube ko ochogo ine la muso shube kochogo ba be kasange chogo mina o leson tara Zainabu de kan sallallahu ala nabi wa radiyallahu ta'ala an Zainab bintu Khuzaima we folay we bilbil bay akanyina maya kono akanyina mana ya trasibla halaka janaja franye finchama kala ala fenflana fene ala kira sella akan wa ni ambeseli shukan wal na me dugo ke shuye ame dugo mun ke aye o dugo ni folo kera shu folo minka o kera Zainabu de ala kira sallallahu alaihi wasallam ay dugo kaka Allahumma ighfir laha warhamha was'a mudkhalaha wa akhrim nuzulaha wa aghsilha bil ma'i wal salji wal barad o dugo ni fota labana a folo kera mungo folo minka o Zainabu bintu Khuzaima radiyallahu ta'ala anha watun ala kira furumusola ambawla mugo folo mi ni asu sutrala Madina kabru dola no bakiya kabru do o Zainabu de Zainabu ala kira furumusola le folo de ka janaja kela bakiya kabru dola Madina islamo ala kira ka nyinamaya kono aka muso fla de be munu somayere mana ala kira ka nyinamaya kono ato bela jere ulu tola kira yera kofe angalaje Maka Khadijatu radiyallahu ta'ala anha ale somayere mana kala kira to Maka ale ka jaraja kira Maka aka muso kelemi janaja kira Maka o ye Khadijatu ye Madina muso kele fene fatula anyana no e Zainab bintu Khuzaima ale fene de kela muso fola e Madina min fatula kira muso la wa o flat drone fatula kira nyana sunu aka an ban kele shima soma yelema kira nyana tun ato bela jeren kira kofe donc kelen kira Madina kelen kira Makka munun kira ayre nyana bari islamo niye an ban mai aka nyana mai Zainabu ikadon amadin sro e kuma ba don chugomi ala kira sallallahu alaihi wasallam aka fumuso bela jelina ni Khadijatu te den woro ani Mariyatul Qibtiyya alimi dengele sorono Ibrahimay nga an bañ may akanyana maya ani ala kirabe fruit mamina o donya sorap me samunga ani konondo ani donina deja do aka soma yelema sabu ani kira ka furu mateme kalo dama kan a soma yelema na ka besan bisaba de ma ni min bela jelen fotola flenie zeyda mateme san bisaba ka kanyana maya kono Allahu akbar kabira nene aw
nini aw ambe sisanga jollabe nini aw anga nyongo nyini nga aw nyemu ka dinay silamiya ko bakeni ni awi me aw nyemu ka silamiya de ala ko bakeni ni awi aw nyemu ka ala nini aw nan tara fremene ala nye korobi aw mena mune jira ala ko nyo ke ala dinay kama wala ko aw nyemu trasito aw ko fe dinay kama mbade Zainabu sambi saba ayini furu saba yenke sambi saba amade sura kanyana maya kono sambi saba akanyana maya bele jelen kono ayini buyani karamo bele jelen soro hale shina atogo wele ko miskina oba oui ni badru keleke chew wele la ka muso wele ka jo Zainabu wele ka jo akene fneka bare islamo mugo munu islamiya ajala jimi ka utama ka bo makka o sena katama ko seum bele jelen tige ko seum funun kata madina no kadine Zainabu be amuso bawlade radiyallahu ta'ala anha wa ani sahabati ajma'in bare islamo ni de kinye ambañ may no Zainabu bintu Khuzaima aka nyina maya kuma nya fo chugomina tarku bolawma chama sabe Zainabu ka nyina maya ka sawabu ke tamim beino ni ani alakara sallallahu alaihi wasallam yo kinyo fe amaka tan chama bay ate fatulen ko fe alakira matamba di ama badon sabu alakira fendo jirani ni aula ako ko cheka dina 50% ko e furu muso aka dina 50% o e furu koni ala ye muso nyuman di chemima muso mi yani nakai muso mi ni abaka dina fe abaka ala fe abaka kira fe abaka dina don koni ala ye o di chemima ko e ka dina keme sarala biduru kado taraka di emakaba e ka dina biduru nyana e bolo kaba atotora e reke chesre ka biduru to dafa ambalma munum be kana fulo nyini folo yana nga furu ko e ka dina ka dafa 50% ko e ka furu nyuma ke o e ka dina 50% talen ka dema keme sarala e reke debrouiller atola sa ni ma fo chegana ere ai ni ma fo chegana yi munu me ka poshi faro nyini folo munu ko na ma voyage damna onte furu ni ma fo awye munu ko ni manke ni ma se sambina na ni ma se sambi sabalante furu ni ma fo awye o kuma kere fola chewo ma chugumi o frene fola muso frene adama de e ka dina 50% metaga de manala e furu nyogo nyuma ndima furu nyogo nyuma hal nasrola chamaka girinye bi ko angala je munun jeleme angala je munun cheka in farkolola kasro ote ala kira ka furu kuntenye ini nati suno Zainabu min kanyina maya fleka fodni na kun sorola ko farkolo ka chenya ko kira me furu kero de kama ai na Zainabu adan chugo nanyo o isoro kala ama soro Zainabu bote intérieur de pmala kono na chenyi de pmala nga on me gire munu no fe o kunte nga ni tamma senyma munu fola ni mangutu baba munu me ka fo Zainabu kan ne ya jira bi che dolo te songa furu parce que ni dina kira mo gombolo bi kuma chama e beta soro do bete mo muso modelo la naye Saudatu fene kanyina ma la je kira muso min furu ka muso shito sambidur ani sanduru na soro la ko me beauté extérieur de nyina ay antita sambiduru donc kadira slamola kola kira femba munun ko fo ko muso ka furu o kama femba nunun na muso ka chenya muso ka dambe aka nafolo wa anaka dina akoni mami ye dina tigi choisi ako tigi de bolo be oro nyana de wallahi cheoche nayi dan dina tigi frula atigi e dan muso frula muso fe on fe ni ale ka che fruta de kela na ale be ka dina tigi de nyini na ale frula dina tigi de ma ale muso to fene dan che kola de parce que dietain o te labane ni muso fura ka chenya dro no fe na e den damansoro kuma dola chenya intege a chugo korola de e dunya furu min kama no chenya in kuma sara taga gelebe do ka furu kono ni muso fura ka dambe kama sabu abora dambe tigu dula ni ala tola ka kola shetana nana klonge aka du mogo dola mi kodo ke mi molo ya koyi e ka muso aka so mogo dambe me dambe inchena de ni muso fene furu
nafolo kama a fa ye nafolotigi ye wala a yɛrɛ ye nafolotigi ye ani nafolo in banna don min na a bɛ kɛ baara ye dɛ a b'o cogo kelen fɛnɛ de la muso min bɛ furula cɛ ma parce que cɛ min bɛ voyager ni cɛw bɔla musow nɔfɛ bi e bɛ buramusow kumakan mɛn e bɛ burankɛw kumakan mɛn a bɛ baara kɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ voyager ka taa jamana jumɛn na a bɛ baara kɛ Manboti sugu la wa kana na kuma mɛnɛ gabɔ ninnu ɲininkali minnu bɛ kɛ sini diinɛ ko tɛ ɲɔgɔn sira ɲininkali tɛ kɛ yala kamalen bɛ seri wa ɲininkali tɛ kɛ yala bɛ sun wa ɲininkali tɛ kɛ kana tɛ se bɔdonni na ɲininkali tɛ kɛ kani a fana masa bɛ diinɛ fɛ ɲininkali tɛ kɛ nin si la dɛ a bɛ lajɛ n'a sɔrɔla mobili tile b'a bolo a bɛ lajɛ n'a sɔrɔ a tɔgɔla du b'a bolo a bɛ lajɛ n'a sɔrɔ a ka magasinw ka ca n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ jɛn conteneur la ou bien n'a sɔrɔ a kɛlɛ bɛ a t'a jigi an bɛ nin furuw de kɛ a furudenw tɛ bɔ dɛnɛn na ka kari sɔrɔ ko furu sala wali bugɔliw bɛ bɔ a la wali tribunal latagaw bɛ bɔ a la a ma dabɔ ala kama o ala kɛra ko ni diinɛtigi ɲɛɲini o tuma na e bolo bɛn yɔrɔ ɲɛna n'o tigi kɛra nafolotigi ye muso la wali cɛ la ni diinɛ fana b'a bolo alhamdulilayi hɛrɛba fila sɔrɔ diinɛ b'a bolo nafolo b'a bolo e hɛrɛba fila sɔrɔ wali ni ye diinɛtigi ɲini n'a taara sɔrɔ mɔgɔ ye fɛnɛ min cɛ ka ɲi beauté extérieure b'a la beauté intérieure fana b'a la a ye hɛrɛba fila fana sɔrɔ ni ye diinɛtigi ɲini n'a taara sɔrɔ danbetigi fana de don e hɛrɛba sɔrɔ nka nin bɛɛ lajɛlen na adamaden cɛ ɲɛnama bɛɛ kɛ i ka furu e ka ŋaniya fɔlɔfɔlɔ kɛ ko n ka diinɛtigi ɲini ka furu n'a bɛnna diinɛtigi ma ni hɛrɛ wɛrɛw yɛlɛ la tun cɛɲa yɛlɛ la nafolotigiya yɛlɛ la danbetigiya yɛlɛ la e ka laɲini ɲana wa e kunnajala muso min fana ka furu kɛta kɛra e bɛ ka diinɛtigi de ɲini a tigi tilara ka taa bɛn e ka laɲini ye min ye a cɛ ka ɲi wali nafolo b'a bolo wali danbetigi de don en tant que e ka laɲini fɔlɔ tun ye diinɛ ye nin tilara ka sɔrɔ a kɔnɔ e fana kunnajala nka ni maa min ye diinɛ fili i mana gulo nin tɔ fɛn o fɛn na wallahi ni sisanga sera yɔrɔ dɔ la cɛɲa bɛ taa ka bɔ yen wallahi nafolotigiya dɔw ye miliyari mara mɛ bi dɔrɔmɛ mugan t'o bolo ka takisi ta a b'o cogo in de la dɛ anw ka banba diinɛ in kan ala kira ko alayhi salatu wasalam ni maa min ye diinɛtigi ta e bolo bɛn yɔrɔ ɲɛna e kɛra muso ye wali e kɛra cɛ ye ko ni maa nana aw ma maa min tardawna diina fazawiju ni maa min nana aw ma aw ɲɛ b'a la a tigi ka diinɛ ka ɲi ko aw ka furu kɛ n'a tigi ye aw ka den d'a tigi ma aw ka den d'a tigi ma mɔgɔ nana aw ma a y'a ka diinɛ lajɛ a ka diinɛ ka ɲi aw ka den d'a ma ala kɛra o de fɔ alayhi salatu wasalam nka bi caman bɛ misiriw safaw la caman bɛ bi wallahi n'i y'a dɔw datugu cogo ye n'i y'a dɔw sutura cogo ye n'i y'a dɔw ye cogo ye i b'a fɔ masha Allah fo n ka taa nin denmuso ɲini furu la a mɔgɔw man ca dɛ ne sina dɔw ma i bɛ tila ka nimisa ko munna ko n y'a daminɛ wallahi i bɛ tila ka nimisa ko ne kun t'a dɔn karisa fana ka den ka furu bɛ gɛlɛya ka se nin hakɛ in na ni sera dɔw ma e ma jija tellement e dalema ka diinɛ la ko e bɛ ka diinɛtigi dɔ den ɲini ka furu e ma jija nin cɛkɔrɔba in wali nin musokɔrɔba in e yɛrɛ dalema ka diinɛ la mɛ n'i sera ma tuma dɔ la a bɛna ɲininkali minnu k'e la e bɛ taa sɔrɔ hali a tɛ e ka diinɛ ɲɛɲini fɔlɔ dɛ a ka ɲɛɲini bɛ ko minnu na wala o mɔgɔw bila ka enquête minnu kɛ e la kɛrɛfɛ ani diinɛ ko tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ diɲɛ hɛrɛ de bɛ ka ɲɛɲini n'o kasa ma sɔrɔ e la n balimakɛ a laban bɛ f'i ɲɛna ko den dira ko an y'a da cousin ma ka ban wala k'aw fa ncini bɛ yan fɛ k'o de ka ɲi k'a kuma bɛɛ lajɛlen k'o tɛ dɛ diɲɛ de kasa ma sɔrɔ e la diɲɛ kasa de ma sɔrɔ e la sinon ni diɲɛ kasa sɔrɔla e la hali n'a taara fɔ buranakaw ye ko kamalen min n'a b'a fɛ k'aw den d'a ma a ka seliko tɛ ni seliko don seli tɛ silamɛya o t'a tiɲɛ o an bɛna ɲɔgɔn wajibi la dɔɔni en tant que ni diɲɛ b'a bolo nafolo b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo hali n'a fɔra k'a bɛ si bari kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye a fɔra k'aw tɛ seli mɔgɔ min bɛ kɛlɛ k'o la bi a man ca dɛ kira ka furu tun tɛ kɛ ten alayhi salatu wasalam sahabaw tun tɛ furu ɲini ka kɛ ten donc an bɛ nin cikan in lase bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn ko furu ye mɔgɔ ka diinɛ 50% de dilen ye e ma mais e ka furu ɲuman sɔrɔ dɛ sinon a bɛ k'e bolo baara wɛrɛ ye tun ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen hakili sigi a ka furusow kɔnɔ bi iznillahi ta'ala n bari silamɛw nin waati in na an bɛna walanda kunfɔlɔ jɔnyɔrɔ in na ni ala ka jɛn ka baro kunfilanan di anw lamɛnbagaw ma bi iznillahi ta'ala o ka ɲɛfɔli kɛ anw ye Zainabu bintu Khuzaima a furula cɛ joli ma yara ka se ala kira ma sallallahu alayhi wa sallam an b'a fɛ ka o dɔn ani Zainabu radiyallahu ta'ala anha ale a soma yɛlɛmana k'a to sisagan joli la
o ɲiningali fila bɛ an bolo inshallah an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an balima minnu bɛ na wele kɛ 88 17 pour que ka o ɲiningali ni jaabi biiznillahi ta'ala ala ka jaabi ko ɲuman nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ka ne ni aw kɛ sahaba muso ninnu kanubagaw ye ka ne ni aw kɛ sahabaw kanubagaw ye wa anw tɛ se k'o kanu abadan fo ka taa sɔrɔ an bɛ o dɔn f'an k'o ɲɛɲini k'o dɔn n'an y'o dɔn an b'a essayer ka taama o ye sen da yɔrɔ minnu na an b'a essayer fana k'an sen da olu fana sen da yɔrɔ la e tɛ mɔgɔ min dɔn e b'o tigi copier cogo jumɛn na an ka denmisɛn dɔw bɛ olu ye dɔnkilidalaw copier o ye mɔgɔ modèle bɛɛ lajɛlen copier parce que olu ka taasira jaraw ye an balima dɔ tun b'a fɛ ka don nɛgɛjuru la inshallah 88 17 inshallah ta'ala en même temps an bɛ enchaîner et comme technicien y'an siɲɛ déjà an bɛ continuer inshallah minnu b'a fɛ ka wele kɛ a bɛ se ka wele kɛ déjà biiznillahi ta'ala an bɛ direct la nin waati in na radio Nuru kun kan fɛ Libreville Gabon ka bɛn 14 décembre 2017 ka bɛn 26 Rabiul Awwal de l'année 1439 a balimakɛ Abubakar Sidik Sangare minnu b'a fɛ ka wele kɛ a bɛ se ka wele kɛ 88 17 yasa an ka baro tɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲininkali minnu kɛla Zainabu donna furu joli kɔnɔ yara ka se kira ka furu sukɔrɔ wa Zainabu an jate fɛnɛ na ale fatura k'a to san joli la an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah an balimakɛ bismillah i bɛ ka wele kɛ wami Musa Konate kabi Mamboeta an tulo b'i la alhamdulillah ala ka diya ala ye amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin alhamdulillah alhamdulillah merci beaucoup ajaranye Musa depuis Mamboete ala ka ne sara e Konate inshallah ɲiningali fila e do sɔrɔ jaabi la émission de la main Adam Nena est-ce que ɲiningali an ba Khadijatu yani Zainab a furula cɛ joli ma yana ka do kira ka furu kɔnɔ ana fatura ka to san joli la d'accord merci beaucoup an balimakɛ monsieur Konate depuis Mamboete an balima dɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum an balimakɛ wele kɛ b'a taara an b'a fɔ k'aw bɛ bisimila inshallah voilà 88 17 minnu b'a fɛ ka sen don baro in na biiznillahi ta'ala an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سانغري ما شاء الله بابا تغوري depuis combien de temps الحمد لله تفضل آمين يا رب العالمين آمين 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 الحمد لله آمين يا رب العالمين الله أكبر كبيرا الحمد لله على كان بيبو فيلي الله أكبر على كان بيبو فيلي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين آمين آمين إن شاء الله بلاجلين كلوبالا بيا فلا أما فوق على كاد يا فنا بلاجلين ما vraiment merci beaucoup papa anchani chalaka dugo mene ni nyanga choroba nyuma ye ka bi Libreville kerefe dugo dola mi wole ko konta barakallahu fikum voilà 88 17 amba islamo ni watina radio Nuru kunga fe ambalma do be nega juro la bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh onklo bela ambal ma ke ka wele ke ka bo me ni okta de be bo de sika aboy kulo pasa e makan ka dogo doni Mohamed Jakte fa okta de be kulo la voilà d'accord e makan be kan sandon oui oui Mohamed Jakte depuis charbonnage ala ka jala inshallah ala ka ke wala kama barai amin inshallah ala kan bela jidin sara sara tugo nyumana
ala ka limana koro tale janna o ma inshallah d'accord amba khadija amba zainabu eko aka furu sabana de kira kira ta alayhi salam odido d'accord question flana soma yela mana ka to sanga sanjolla sambi saba d'accord monsieur Jakité on note là inshallah taala voilà amin ya rabbal alamin merci beaucoup ala kana sara tuko bela jelen kanyumana merci beaucoup voilà donc nous n'avons pas monsieur Jakité depuis Charbonnage voilà donc 88 17 voilà 88 17 ka mun ma fait kasendo barola ni wati na amé le 14 décembre 2017 ambalma do be nega jurula assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ambalma ke naam monsieur Sissoko de Bellevue 2 d'accord ah d'accord aha ala kan bo fili la amin inshallah amin 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 ala ka jala inshallah Allahu akbar naam Allahu akbar ala amin 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 appel Abdul amin ya rabbi amin ya rabbal alamin merci Sissoko depuis Bellevue de barakallahu fikum ajara en ko jugu inshallah amma ko ba ka dugo la fene wati bela jirena inshallah on yere ani arajo bayin fene inshallah shukran alhamdulillah alhamdulillah merci beaucoup shukran inshallah naam nala sona merci beaucoup amin 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 merci beaucoup shukran wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh voilà donc ni ngam balma ke papa anga papa nyuma ni Sissoko Bellevue 2 merci dugo jaranya amako ba ka dugo rasuni kila au kana flow kono au kana nyina ka dugo chama ke oni salama bela jere inshallah taala ambalma do ni ga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أم بين معي بسم الله تفضل. الحمد لله. آمين آمين. آمين يا رب العالمين. آمين 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 آمين. الله أكبر. على كم آمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Aïwa, merci beaucoup. Aïwa. Aïwa, tiens ça va. Donc à Fatoula Kato fina sambi ça va odido. D'accord. Ambayma jamono mo ka wuli ka bo quartier du Ménin inchallah. Ma Jawara Bellevue. Bellevue 2. O mana Bellevue 2 mugo be ka nyongo denga kor de. Ajara nyoko jugo. Amin amin. Amin 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 amin. Amin. Inshallah. OK. Jaranya merci beaucoup. Raga dugom inshallah. OK. Alors, Inch'Allah Ta'ala, voilà, donc, emballement de Rebbe, nege djurou la, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, donc, voilà, donc 88 17.
voilà 88 17 ni an balima minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka voilà an ka question ni jaabi cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na an ba Zainab bintu Khazima an balima dɔ filɛ nɛgɛjuru ni waati in na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Naam ayiwa an balimakɛ ka wele kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na bismillah tafadal. Muhammadu Sumare ka bɔ Iyayi. Muhammadu Sumare depuis Iyayi. Monsieur Sumare an tulo b'i la. Ayiwa d'accord a soma yɛlɛmana ka to sanga joli la? San 30. D'accord an y'o fana noté inshallah. Alhamdulillah ala ka dugawu minɛ. Amin amin amin. Amin amin amin. Ayiwa. Allahu akbar. Amin. A diyara an ye kojugu. Merci Mohamed Soumaré. Voilà, donc Kouroumé Gassé à Diorola, Biznillah, on est en train d'arriver à Diorola, c'est ça donné. En balma de flène et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En balma qui est radio Mangan Jigé, oui, et bien ma bonne radio donné. A famille ko madame vraiment ala ti ime ibara ina ko inshallah ala kana ko ta radio nuru yo kana ala ta tani amin ya rabbal alamin ala ka akiti tamay masko amin amin merci monsieur Touré depuis quartier à glace voilà donc multiple ça amena voilà fanyongona inshallah taala ame fubunya masegi ala kira ko mogo masega mogo fotina sega ala refo inshallah taala biiznillah mununye demeke kalo la pour que kasega émission war sara asarala sara to nyumana awka effort bela jelen farali nyogonka ama foko feon fenga drome kelen dola pour que émission war kasega sara ala sarala ala ka bela jelen sara sara to nyumana inshallah taala wa amanyina la fefine ala ka kalo refin ta fene nogoya voilà parce que ne ay émission abe bi soro kan watu non soro awde be ka ademe ma bela jelena awde be ka émission ne soutenir pour que abe se ka continue inshallah kalo ambe kule awde dala pour que awka demeke donc munye o demo ke ka bi ame sanfla la bi fukana se ame romina ame bunya masigi ke kanya simbela jelema on te se beta to koma wadoro ta fo to ka do wa to ko fo bolo bola abela jelen de bala ambo nan fo dogo nan ko bela jelen fo fe ka ngene ya ko ni ya rabbi ya radio ngata nya fe ala kana bela jelen korota mi fo mi ba fe chenga ta nya fe ala ka ona bela jelen yani deme chugo nyumana an kana banchena parce que moko kele mo chama masoma an kana fere tugu kalon ko parce que moko chama be no e karo na tara bodenu kono o falendo mo korote ko chembe na tara glomioro la mo be war saraka do na tara balon flero la mo war de saraka do mais balon taro be fa ala ko tayro bela jere me fa mais ala ko ta shite ke fu fi sabilla o teke mais ni ala ko bara do be ta so chemne baga macha chama ba lame ubitu kwa chama be no ala me dron aye orube singe klo cheka bola ala kana ko mugo abadan wa bete chienfe wa chiemne baga mancha chien do baga mancha wa kaloni kacha na kuma damne na hal na ma famia from ko chama be bulu kata ayrola ube fere bela jelen ke pour que kalo meta nya fe amunun ko obe chien fene fe hal na soro mancha on kana décourager ka foko mugo chama mason on kana décourager parce que mugo chama ti on kana kalon laje wan kana nyanga kalon jamana parce quoi jama kacha ala ka here kenin aw bela jere laban ko mabe ala bolo inshallah amana biga walanda nyongere nyorena ni soma ala fin inshallah taala réalisation en balmake Abdul Razak Debe inshallah question jabi ko flamiye amba Zainab bintu Khuzaima fon ya jabi tugo nyumana aye afurla ay furu flake yana ka do ala kira ka furso kono afina ka soma yele mali kala ka to sambi sabadila ala kira ka muso flana min fatura kira nyana o de Zainabu ye Khadijatu kira madi maka Zainabu
meden n'a bɔr'o la kira ka muso tɔ bɛɛ lajɛlen fatura bɛɛ soma yɛlɛmana a kɔfɛ ala ka an ninnu bɛɛ lajɛlen don alijannatu firdausi kɔnɔ émission in dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ala ka n'aw dɛmɛ fɛn o fɛn ka ŋɛnɛya dɛmɛ ye fɛn o fɛn bɛ ka dugawu kan ye kɛnɛ ani dogo la ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen kɔrɔta cogo bɛɛ lajɛlen ka ɲuman na an bɛ conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon an bɛ an ka foli bɛ se o bɛɛ lajɛlen ma inchallah parce que a mana kɛ cogo o cogo olu de fɛnɛ bɛ n'i y'a ye arajo bɛ se ka sigi jamana kɔnɔ fo mɔgɔ dɔw de ka kɛ ɲɛfɛ minnu ni aw ni ɲɛmɔgɔw bɛ minnu bɛ aw ni ɲɛmɔgɔw cɛ wa tuma dɔ hali ni problème nana minnu fana bɛ se ka don aw ni ɲɛmɔgɔw cɛ ka ko dɔw dilan cogo dɔ la dugu ma donc conseil ka baara ye o n'a ɲɔgɔnna ala ka n'o sara arajo direction générale fana bɛ ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo inchallah an ka directeur ba Isa a bɛ sɔrɔ n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen Abdurazak de bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara fɛn o fɛn wele kɛ Musa Konate Papa Traoré Kolintan Mohamed Jakite Sissoko Belvide Majawara Belvide Mohamed Soumare Bouyaki Touré ani fɛn o fɛn wele kɛ n'o ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ ala ka bɛɛ lajɛlen sara k'an bɛ sini émission Albayina kɛnɛ kan ka bɛn 10h kuma ma inchallah a balimakɛ Abubakar Sidik Sangare a bɛ se ka invitation bila an ka page Facebook kan Imam Abubakar Sidik Sangare comme ça b'an ka wajulu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a video ani YouTube fɛnɛ kan n'aw y'an ka page sɔrɔ YouTube kan Imam Abubakar Sidik Sangare b'an ka wajulu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a bɛ abonné an ka page la pour que wajulu kura fɛn fɛn bila a bɛ signal aw ka téléphone na direct YouTube kan inchallah taala wa hadha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila liqa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بدي سلامو أما أو بلاجري وليمان دو أو منو يوكتان تغسي كنيم برودما بلاجري لاجي بروما تمي على كرا كسمو كان ينما يكدونينكا برودما ما تمي على كرا كان ينما يدوني بروكا ala kira furumuso n'o ye an baw ye baro si tɛ ja ka tɛmɛ o baro kan aw minnu y'aw ka tan ta nin b'a jira ko kira kanu b'aw dusukun na ko kira ka somɔgɔw kanu bɛ aw dusukun na biiznillahi taala ala ka n'o fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kelen kɔnɔ an y'an ba ɲuman ye yani Zainab bintu Khuzaima an y'a ka ɲɛnamaya faamuya sisan ne ni aw bi ta tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka anw tromper yani Zainab bintu Khuzaima a ka ɲɛnamaya latun parce que an y'a bɛɛ lajɛlen dɔn déjà wa anw y'a kanu fɛnɛ et comme an y'a kanu ka kɔrɔ wa donné bi ay do fara a kanu fɛnɛ ka an yɔrɔ biiznillahi taala ala ka ninnu ne senda yɔrɔ o ye senda yɔrɔ minnu na ala ka baara ɲuman fɛnɛ nɔgɔya anw ye ka kɔrɔji d'a ma an ka se ka diinɛ baara i n'a fɔ ninnu fɛnɛ y'a kɛ cogo min na biiznillahi taala nin baara in kɛla radio Nuru kunkan fɛ Libreville Gabon inchallah taala radio ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon min ye silamɛya inchallah ko ɲɛnabɔbagaw ye an ka foli bɛ n'an ka dugawu dɔ bɛ ɲɛsin o ma ya rabbal alamin ka ɲini diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ yala aw ka dugawu kɛ an ka radio ani an ka télé so ye parce que problème ba dɔ bɛ an bolo min ye radio a ko bɛ n ka gɛlɛya dɔɔni nka bɔ silamɛw alhamdulillah o ye o se k'o kɛ mais radio kelen télé kelen dɔrɔn de b'an bolo Gabon bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka gɛlɛyaw bɛ n ka kɛ don a la parce que an bɛ yɔrɔ min na baarakɛlaw an bɛ yɔrɔ min na maloya ko don a ka fɔ mais n'a ma fɔ a tɛ si dɔn an bɛ yɔrɔ min na kalo 3 baarakɛlaw o ka sara tɛ ka sɔrɔ parce que wari min kan ka kɛ ka o sara a tɛ ka sɔrɔ parce que a dépasse a fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka o fɛnɛ da an balima bɛɛ lajɛlen kulo kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na radio kelen de b'an bolo yaasa silamɛya ka se ka fanga sɔrɔ an bɛ jamana de kɔnɔ jamana minnu denw t'a fɛ ka silamɛya kɔ kuma mɛn mais ala y'an dɛmɛ an sera yɔrɔ in na mais halisa an mako bɛ ala ka dɛmɛ na ani silamɛ ɲumanw ka dɛmɛ wa hadha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan balimakɛ Abubakar Sidik Sangare